Chers élèves, dans cette nouvelle séquence vidéo, on va traiter l'immunité spécifique à voie cellulaire. المناعة النوعية ذات المسلك الخلوي. On a parlé auparavant de l'immunité spécifique à voie hémorale. Donc, on va faire un rappel concernant l'immunité spécifique à voie hémorale. Donc la voie hémorale, c'est-à-dire que la réaction immunitaire nécessite l'intervention des anticorps sécrétés par les lymphocytes B. قلنا على أن هذا المسلك يحتاج تدخل مضادات الأجسام التي يتم إفرازها من طرف الليمفاويات B. يعني يجب أن نتذكر على أن هذا المسلك يتطلب تدخل الليمفاويات B. Aujourd'hui, on va traiter la voie cellulaire. اليوم سنتحدث عن المسلك الخلوي. On va essayer de faire une comparaison entre ces deux voies. يعني نحاولوا ندير واحد المقارنة بين هاد المسلكين. نشوفوا هذا شنو تيحتاج la voie cellulaire. نشوفوا أيضا هاد la voie hémorale. Il nécessite quoi? Donc c'est pour cela, on va exploiter les données que vous avez dans les trois documents de la fiche numéro 3 qui représente l'immunité spécifique en médiation cellulaire. Et après, on va répondre à ces trois activités et on va conclure par l'explication du mécanisme de l'immunité à voie cellulaire. Donc, on commence par la première activité. Donc, vous avez ici le verbe s'expliquer, le résultat de chaque expérience d'après le document 1. هنا عندنا الفعل هو فسر نتيجة كل تجربة انطلاقا من الوثيقة رقم 1. قبل ذلك عندنا واحد المعلومة اللي هي جد مهمة خصنا نعرفوها، ألا وهي bacille de Koch, عصيات كوخ. Donc le bacille de Koch est une bactérie intracellulaire qui se multiplie à l'intérieur des cellules. لأن عصيات كوخ هي بكتيريا دم خلوية تتكاثر داخل الخلايا. عندما شفنا هذه الخاصية ديال التكاثر داخل الخلايا شفناها chez les virus. Donc les virus se caractérisent par leur multiplication et prolifération à l'intérieur des cellules. Donc vous avez ici une bactérie qui se caractérise par la multiplication intracellulaire ou à l'intérieur des cellules comme les virus. Donc نعقل على هذه الخاصية هي مهمة. عندنا البكتيريا généralement يعني كتعطينا لا توكسين، كتعطينا السمي، لكن في هذه الحالة البكتيريا كتكاثر داخل الخلايا. هذه المعلومة مهمة نعقلوا عليها. Donc maintenant on va essayer de répondre à la question puis expliquer chaque résultat de ces trois expériences. Donc d'abord le document que vous avez ici représente les expériences montrant le rôle des lymphocytes T dans l'immunité spécifique en voie cellulaire. الوثيقة تبين تجارب تبين لنا دور الليمفاويات T في المناعة النوعية ذات المسلك أو الوسيط الخلوي. وقبل أن نجيب على السؤال دائما أنصحكم بقراءة المعطيات. نحاولوا ندير واحد القراءة سريعة للمعطيات من بعد نشوفوا السؤال. Donc ici vous avez une souris A. On a réalisé une injection de bacille de Koch. Le résultat c'est la mort de la souris A. Deuxième expérience, on a réalisé un prélèvement des lymphocytes T, noté par LT, d'une souris B guérie de la tuberculose. Et on a injecté ce lymphocyte T avec les bacilles de Koch B, c'est-à-dire bacilles K, Koch. Le résultat, c'est la survie de la souris C. Troisième expérience, on a réalisé un prélèvement de sérum d'après la souris B guérie de la tuberculose. Donc, à noter, la tuberculose, c'est une maladie causée par le bacille de Koch. Donc, on a injecté ce sérum avec les bacilles de Koch. Le résultat, c'est la mort de la souris D. Donc, نعاود نقرا المعطيات بالعربية. Donc, هنا عندنا فأر A قمنا بحقنه بعصيات كوخ. النتيجة موت الفأر A. هنا عندنا التجربة الثانية قمنا باستخلاص الليمفاويات T، يعني خدينا الليمفاويات T من فأر شفي من مرض السل، وقلنا على أن هذا مرض السل السبب ديالو هو عصيات كوخ. دونك عندما شفي الفأر قمنا بأخذ الخلايا الليمفاوية T، نسمي هذا الفأر ممنع ضد السل، لأن أخذنا الليمفاويات T من فأر ممنع أو نقول شفي من مرض السل، ثم قمنا بحقنها لفأر C وحقنا معها عصيات كوخ القاتلة اللي كانت عندنا هنا في المرة الأولى. ثم لاحظنا على أن الفأر سي بقي حيا. آخر تجربة قمنا باستخلاص المصل من الفأر الممنع ضد السل،
ثم قمنا بحقنه لفأر دي، وقمنا أيضا بحقن هذا الفأر بعصيات كوخ. النتيجة موت الفأر. دابا نحاولوا نعطيو تفسير ديال كل نتيجة. On commence par le premier résultat. Vous avez ici la mort de la souris A. Donc il est dû à quoi? Il est dû à son injection avec le bacille de Koch qui est mortel. إذا سبب موت الفأر A هو حقنه بعصيات كوخ القاتلة. جبنا السؤال الأول أو الجزء الأول من السؤال. Concernant la deuxième expérience, la survie de la souris ici est due à son injection par des lymphocytes T qui ont une capacité d'attaquer et d'éliminer les cellules infectées par les bacilles de Koch. Troisième expérience, on a la mort de la souris D est due à quoi? Est due à l'inefficacité de sérum contre les BK. Donc نعاود نشرح هادشي بالعربية. إذا بالنسبة لموت الفأر A سببه هو حقنه بعصيات كوخ قاتلة. جاوبنا على الجزء الأول. بقى الفأر C حيا سببه هو مهاجمة وتصدي الليمفاويات التي للخلايا المعفنة بعصيات كوخ. ثم سبب موت الفأر D هو حقن مصل يحتوي على مضادات أجسام غير فعالة ضد عصيات كوخ. إذن كإجابة donc on peut écrire donc la première expérience, on explique la mort de la souris A par son injection avec le bacille de Koch qui est mortel. On explique la survie de la souris C par son injection avec le prélèvement des lymphocytes T qui attaquent les cellules infectées par les bacilles de Koch. Et la troisième expérience, on explique la mort de la souris D par son injection avec un sérum qui contient des anticorps inefficaces contre les bacilles de Koch. كما قلنا نفسر نتيجة التجربة الأولى اللي هي موت الفأر A بسبب حقنه بعصيات كوخ قاتلة. نفسر بقاء الفأر C حيا في التجربة الثانية بسبب حقنه بمستخلص يحتوي على لمفاويات T تتصدى وتقتل الخلايا أو تدمر الخلايا المعفنة بعصيات كوخ. ثم التجربة الثالثة نفسر موت الفأر D بسبب حقنه بمصل يحتوي على مضادات أجسام غير فعالة ضد عصيات كوخ.